I evo ubrala sam matičnjak, sveži, vrlo je lep, mirisan i sada ćemo da radimo ulje protiv herpesa koje se pokazalo odlično. Znači ovdje imamo maslinovo ulje koje je odličnog kvaliteta i ovdje ću da stavim mnoštvo tih listića koje ću da očistim sa ove žilave grančice i posle toga to stavljamo u ovu teglicu zajedno sa uljem i na sunce, tako ćemo dobiti vrlo efikasno ulje protiv herpesa koje je i nauka dokazala, a i iskustveno mnogi ljudi koriste ovo ulje čim osete naznaku da će im se pojaviti herpes. I evo napunila sam teglicu i sipat ću sada ovo ulje i to sad poklopimo i ide na sunce.